उमर भया मने मारूड़ारी अंदर लगी अब की उमर भया मने मारूड़ारी अंदर लगी उमर भया मने मारूड़ारी अंदर लगी अब उमरकोट का किला तारीखी एतबार से सिंध के दीगर कदीम किलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। अंदर लगी अब की रमलाने ये मारूफ किला उमरकोट शहर के बीचों बीच वाक़ है, जो इस शहर की खूबसूरती की अहम अलामत है। इस किले को 1020 ईस्वी में तामीर किया गया था। ये किला 17 एकड़ अराजी पर मुहित है। इसकी दीवारें 14 फीट मोटी हैं। किले की तामीर में बाहर से पक्की ईंटें और अंदर से कच्ची ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। उमरकोट किले के हवाले से माहिरीन की दो राय हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सोमरू बादशाह उमर सोमरू के नाम से मौसूम है, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इसका नाम पहले राणा अमर सिंह के नाम पर अमरकोट था, जो बाद में बदलकर उमरकोट बन गया। लेकिन जहाँ तक हकीकत है और तारीख लिखती है तो ये राजपूतों का बनाया हुआ है और अमर सिंह नाम का राजपूत राजा था जिन्होंने ये किला बनाया था। अमर सिंह जो था वो राजपूत जो एक हकम था उमरकोट पे, उसने किला बनाया और उसी के नाम से अमरकोट नाम पड़ा था। और बाद में राजपूतों से जब ये उमरकोट की हुकूमत उमर सुमरों के हवाले हो गई, सुमरा सिंध पे हुक्मरान रहे हैं, तो उन्होंने उमर सुमरो यहाँ रहता था, तो उमर सुमरो पर इसको उमरकोट बनाया उमर के नाम से। और वैसे तो अमरकोट सिंह अमरकोट नाम कहलाता था। हिंदू लोग पे अभी तक भी इसको वैसे भी अगर प्रोनाउंस करेंगे ना तो कहेंगे अमरकोट, उमरकोट नहीं कहेंगे, अमरकोट कहेंगे। तारीख के मुख्तलिफ अदवार के साथ साथ इस किले के इहाते में नई तामीरात भी की गई हैं। एक ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के हुक्मरान राणा रतन सिंह को शिकस्त देकर उमरकोट पर कब्ज़ा कर लिया था और किले के अहाते में एक टावर भी तामीर किया था, जहाँ उन्होंने उमरकोट के हुक्मरान राणा रतन सिंह को फांसी दी थी। बीच में ये आप जो देख रहे हैं अपना टावर, ये इंग्लिश पीरियड में बनाया गया, क्योंकि यहाँ एक रतन सिंह राणा रतन सिंह थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, तो उनको फांसी पे लटकाने के लिए उन्होंने ये ऊपर टावर बना के उसको फांसी पे लटकाया था। किले के अंदर बाज़ कदीम तोपें अब भी लगी हुई हैं और गोले भी मौजूद हैं। इन तोपों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त के हुक्मरानों ने इस किले को जंगी मकासद के लिए तामीर कराया था। तोबें यहाँ की हैं पर भी लगी हुई होगी। एक तो करोड़ा पीरियड की बड़ी तोब है, वो मियाँ नूरमन करोड़ के पीरियड की है, वो लगी हुई है यहाँ। ये गोले भी जो हैं वो भी मेरे ख्याल में उसी दौर के हैं। किले के अंदर बरतानिया दौर के एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर की कब्र भी मौजूद है, जो थरपारकर ज़िले का डीसी था। उस ज़माने में उमरकोट ज़िला थरपारकर ही का हिस्सा था। वास्टन नाम था, अंग्रेज़ डीसी था यहाँ का, थरपारकर का, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट कहलाता था। उमरकोट का कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं था, तहसील था। तो वो यहाँ ये फोत हो गए, तो यहाँ के ज़मींदारों ने और यहाँ के ऑफिशल्स ने मिल के इसकी जो है वो यहाँ कब्र इस तरह का डोम बनाया है। किले के अहाते में एक म्यूज़ियम भी है। इस म्यूज़ियम में 3 गैलरियाँ हैं। सेंट्रल गैलरी में जैन मत के मुजस्मे रखे हैं, जो नगर पारकर के जैन मत के मंदिरों से लाए गए हैं। म्यूज़ियम के उल्टे हाथ पर कदीम किताबें रखी गई हैं और सीधे हाथ पर मुग़ल दौर की जंगी तलवारें और तस्वीर आवेज़ा हैं। म्यूज़ियम में हमारे यहाँ 3 गैलरियाँ हैं। पहली भी जो सेंट्रल गैलरी है उसमें जैन मत के जो हैं वो स्टैचू रखे हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो है उसमें बुक्स वगैरह हैं। राइट साइड पे जो हैं वो मुग़ल पीरियड की आर्मरी और थर को हमने भी थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है, ताकि यहाँ के जो भी लोग घूमने आए उसको थर का पता हो कि किस तरह उनकी ज़िंदगी है।
سندھ کی ایک اور قدیم روایت کے مطابق یہاں ایک زمانے میں عمر نامی بادشاہ کا راج تھا، جس کے نام سے یہ قلعہ منسوب ہے۔ ایک دن عمر بادشاہ کی ایک کنویں کے پاس ماروی نامی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی اور عمر بادشاہ اس لڑکی کو زبردستی اپنے قلعے میں لے گیا اور اس نے ماروی کو شادی کرنے پر مجبور کیا۔ تاہم ماروی کے مسلسل انکار کرنے پر عمر بادشاہ نے اسے اپنی بہن بنا لیا اور واپس اسے اس کے گاؤں چھوڑ آیا۔ اور پھر عمر سمرو نے اس طرح سے بھالوا سے نگر پار کرتال کے سے تھوڑی اڑی طرف بھالوا کام ہے، ادھر کے ماروی جو تھی اس کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے لے گیا وہاں، اور اس کو بہت حسین تھی وہ لڑکی، اور ویسے وہ شادی شدہ تھی، تو شادی شدہ کو اٹھا کے لے گیا زبردستی، اور وہاں اس میں قلعے میں اس نے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اس نے زبردستی نہیں کرنا کو چاہا، اس نے چاہا کہ اگر یہ مان جائے تو میں اس کو اپنی بیوی بناؤں، لیکن مانا نہیں اس نے، اور آخر تک مانا نہیں، کوشش کیا، پھر بعد میں آخر اسے چھوڑ دیا۔ ماروی کا کنواں آج بھی تھرپارکر ضلع میں موجود ہے، جہاں لوگ منت مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں مقامی فنکار سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سناتے ہیں۔ جس میں موجود ماروی اور عمر کی داستان لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو بھٹائی کا شعر بھی ہے، یہ نمارن ریت جو سین مٹائن سونتے، یعنی یہ ہمارے رشتہ داروں کی ریت نہ ہو نہیں سکتی کہ میں اپنے رشتہ تبدیل کر دوں اس سونے پر۔ اچھی عمر کوٹ میں کندھے سکان کریت، میں عمر کوٹ میں آ کر یہ کریت یعنی کہ جو دستور ہمارا چل رہا ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپناؤں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ پکھن جی پریت ماں مال انسان مٹا، میرے جو جھوپڑے ہیں، جو مطلب کٹیاں ہیں، ان سے جو مجھے پریت ہے نا، وہ میں کیسے بدل سکتی ہوں ان محلوں کو دیکھ کر؟ آپ غلط فہمی پر ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عمر کوٹ کے قلعے کی حالت روز بروز ابتر ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ سے قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور اینٹیں گل رہی ہیں۔ بعض جگہ قلعے کی دیواروں میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ قلعے کی مرمت کے لیے حکومت مناسب قدم اٹھا رہی ہے۔ جی ہاں، وہ اب سندھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹی نے کانٹریکٹ پہ دیا ہے، میں نے سنا ہے، لیٹر کوئی میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سنا ہے کہ کانٹریکٹ پہ ہو گیا ہے اس کا ریپیئر، تو انشاءاللہ جلدی یہ اس کی ریپیئر شروع ہو جائے گی اور مینٹین کر دیں۔ دنیا میں جتنی قوموں نے بھی ترقی کی ہے، انہوں نے اپنی تاریخ یعنی ماضی کو سامنے رکھ کر حال اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی تاریخ سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے اپنے تاریخی ورثے کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تاریخ خود کو دہرائے یا نہ دہرائے، یہ بات طے ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کے ورثے کی حفاظت بالکل نہیں کر پا رہے۔